दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना खाना खाते वक्त एक प्याज काट कर खाएं। इससे दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है। अगर रात को नींद नहीं आती और बेचैनी रहती है तो आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत है। अपनी खुराक में बादाम इस्तेमाल करें। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने अंदर की सोचों को साफ कीजिए, क्योंकि कश्ती बाहर वाले पानी से नहीं, अंदर वाले पानी से डूबती है। कद लंबा करने के लिए 3 खजूरें लें, 1 गिलास दूध में पकाएं, फिर ग्राइंड करके जूस बनाकर निहार मुंह पी लें। आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो नमक और जैतून का तेल मिक्स करके लगाने से दर्द गायब हो जाएगा। जिन लोगों को खौफ व वहशत और दिल तेज धड़कने की शिकायत हो, वो बादियान के फूल से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 2 केले आपको 80 मिनट की शदीद वर्जिश के लिए काफ़ी तवानाई फराहम करते हैं। सेब रोज़ाना बाकायदगी से खाएं। रात को कम अज़ कम 1 सेब ज़रूर खाएं। इससे बार बार और ज़्यादा पेशाब आना ख़त्म हो जाता है। दही के ऊपर का पानी जिगर को धोता है और मैदे की हर किस्म की खराबी का इलाज है। 3 गाजर आपको 3 मील चलने की तवानाई देती है। हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को ताकतवर बनाती है। गाजर के इस्तेमाल से ग़िज़ाइयत की कमी पूरी हो सकती है। कुछ बातों से लाइल्मी ही अच्छी होती है, क्योंकि हमें मालूम पड़ने पर हम दुख के दरिया में उतर जाते हैं। केला और घी को दूध में मिलाकर खाने से जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा किया जा सकता है। आग से जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो उस पर कच्चा आलू रगड़ लें, इससे छाले नहीं पड़ेंगे। दिमाग को पुरसकून रखने के लिए रात को सोते वक्त पाँव के तलवों पर खालिस सरसों का तेल लगाएं। इसको दिमाग को बहुत सुकून मिलेगा। अगर रोज़ाना 4 मिनट पाँव के तलवों पर खालिस सरसों के तेल की मालिश की जाए तो दिमागी सुकून के अलावा आँखों को भी बहुत फ़ायदा मिलता है और नींद पर भी खुलकर आती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग एक से ज़्यादा तकियों के साथ सोते हैं वो अक्सर तन्हा और अफसुर्दा होते हैं। जब दोपहर का खाना खाओ तो उसके बाद थोड़ी देर सो जाओ और शाम का खाना खाकर लाजमी कुछ मिनट चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर चलना पड़े। जब तक पेट की पहली ग़िज़ा हज़म न कर लो, दूसरा खाना ना खाओ, चाहे तुम्हें 3 दिन लग जाएं। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकते। जिस्म में खून की कमी के जिस्म पर असरात, सांस लेने में मुश्किल होना, सर चकराना, थकावट होना, जिल्द की रंगत जर्द होना, सीने में दर्द रहना, हर वक्त पाँव ठंडे रहना। अगर मैदे में गैस बहुत ज़्यादा बनती हो या पेट में मरोड़ उठते हों, पुदीने का कावा बनाकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से ये मसला हल हो जाता है। पुदीने का रस हैज़े को ख़त्म करता है। लीमू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैज़े में अफाका होता है। जायफल का जुशांदा पीने से हैज़े में लगने वाली स्याही ख़त्म होती है। मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। जिसको खून की कमी की शिकायत हो जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का जूस इस्तेमाल करे। बाल गिरते हों और कमज़ोर हों तो नारियल का पानी और जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में 1 दफ़ा लगाकर 3 घंटे के बाद सर धो लें। चंद ऐसे काम जो सेहत को नुकसान देते हैं, इनसे गुरेज करें। खाना खाने के बाद सोने से गुरेज करें। खाना खाने के फौरी बाद नहाने से गुरेज करें। खाना खाने के फौरी बाद फल खाने से गुरेज करें। खाना खाने के फौरी बाद चाय पीने से गुरेज करें। देसी मुर्ग का सूप पीने से सारा दिन जितना मर्जी काम कर लो, थकावट नहीं होगी। गलतियां कीजिए मगर किसी के साथ गलत मत कीजिए। अपना ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ें मुख्तसर रखें: अल्फाज, तवक्कुआत और लोग। जिस घर में सब अफराद रोज़ाना सुबह वर्जिश करते हैं उन अफराद की उम्र लंबी होती है। घी में कुछ नमक शामिल करके रोज़ाना मालिश किया करें, इससे बदन की खुश्की दूर हो जाती है। आटे को ज़्यादा बारीक मत पीसें, इससे आटे की ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। बकरी का दूध इंसान को ताकतवर बना देता है और पेट की चर्बी पिघलाता है। दूध पिलाने वाली औरतों को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ज़्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से लोगों को हार्ट अटैक होता है। पान के पत्ते कच्चे चबाने से दिमाग तेज़ होता है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कम अकल होता है।
जिगर के मरीज लोग काले चने इस्तेमाल करें। जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार लोग भी काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। घुटनों के दर्द में अंजीर खाना बहुत मुफीद है। जिगर की खराबी पैदा हो जाए तो रात को एक मूली बाहर किसी खुली जगह पर रख दें जहां उस पर शबनम पड़ती रहे, फिर सुबह सवेरे उठकर खा लिया करें। 3 गिलास पानी में एक बड़ा टुकड़ा अदरक का डालें और उसे उबाल लें। जब उसका अरक निकल जाए उसे ठंडा कर लें और सुबह खाली पेट और रात को खाने से पहले लीमू निचोड़कर पी लें। इससे तेज़ी से जिस्म की इजाफी चर्बी का खात्मा हो जाएगा और वज़न कम होने लगेगा। जिस्म से तमाम फासद मादों का खात्मा हो जाएगा, साथ ही जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा। इस पानी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आती है। आधा चम्मच मेथी दाना 1.5 कप पानी में उबाल लें। जब 1 कप रह जाए तो उतार लें। 1 चम्मच शहद मिलाकर नीम गर्म पी लें। नज़ला, ज़ुकाम और दमा के अमराज से निजात मिलेगी। मिहदे की जलन और तेज़ाबियत का सबसे अहम इलाज बादियान है। बादियान एक फूल है और इसको 1 कप पानी में इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए और ये पी लें। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कलवंजी का तेल या अदरक का पानी हम वज़न लेकर रोज़ाना सुबह शाम बालों में लगाएं। इससे बाल गिरना बंद हो जाएंगे। गलती हो जाए तो मान लें और गलतफहमी हो जाए तो दूर कर लें। नान खाने से आंतें खुश्क और आपका मैदा सख्त हो जाएगा। गाजर कब्ज़ कुशा है। गाजर का हलवा बदन को मोटा करता है। गुर्दे के दर्द और कमर के दर्द के लिए भी मुफीद है। जब तक बैतुल खला ना जाओ, सोने के लिए बिस्तर पर ना जाओ। सुबह को आंख खुलते ही खजूर का दाना खा लो। मैदा जिंदगी भर तवाना रहेगा और जिस्म फ्रेश रहेगा। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म की सोजिश और दर्द गायब हो जाता है। मोच की वजह से बदन के किसी हिस्से में दर्द होता है तो देसी घी की मालिश करें। समोसे पकौड़े खाने से पहले इसबगोल का छिलका खाओ। इससे मैदे में तेज़ाबियत नहीं होती। अगर मैदे की तेज़ाबियत का शिकार हो जाओ तो निहार मुँह दही में इसबगोल डालकर खा लिया करो। गंदम के आटे में सौंफ डालकर खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। मैदे की गर्मी जान ना छोड़ रही हो तो सौंफ वाला पानी पी लिया करो। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने ज़िंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि जो दवा इंसान के लिए सबसे बेहतरीन है वो मोहब्बत और इज़्ज़त है। किसी ने पूछा, अगर ये असर ना करे तो क्या करें? मुस्कुराए और बोले कि दवा की मिकदार बढ़ा दें। खाना हमेशा बैठ कर खाया करो, बदन में ताकत आती है। मसूर की दाल के इस्तेमाल से पेट की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। बकरे का गोश्त हफ्ते में 1 बार ज़रूर खाएं, सेहतमंद रहेंगे। पुदीने का शरबत बनाकर पीने से मतली हो तो आराम आ जाता है। सफ़ेद चने शुगर को कम करने में मुफीद हैं। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर हो जाती है। आज के ज़माने में हाथ से खाना खाने वाले लोगों को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता, जबकि साइंस इसे इंसानी सेहत के लिए मुफीद करार देती है। ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए सफ़ेद गुलाब के फूलों का अरक अपनी निगरानी में निकलवाएं। ये अरक 1 कप सुबह, दोपहर, शाम को खाने से घंटा पहले या बाद में पी लें। 3 महीने लगातार करें। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए नहायत आजमूदा है। जिसका मौसम हो फल खाओ, मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो। भैंस की हड्डियों का गोदा जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करता है। सब्जी में थोड़ी खाना ताकत को बढ़ाता है और बुखार में फ़ायदा देता है। जो लोग आपसे हसद करते हैं वो आपके सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। शरबत संदल सुबह शाम पिया जाए और सेब का मुरब्बा भी खाया जाए। ये दिल की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। आम तौर पर कोई काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है और तबीयत परेशान दिखाई देती है। इस हालत में सादा चाय यानी दूध की चाय में 3 या 4 कतरे रोगने बादाम डालकर पिएं। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो वो इसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। मेरी एक बात याद रखना,
جس محبت کا تعلق صرف حسن سے ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اکثر عورتوں کو کمر درد اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ کیکر کا گوند لیں اور اس کو پیس کر سفوف بنائیں، پھر حسب ضرورت سوجی لیں، دیسی گھی میں سوجی ملا کر حلوہ بنائیں اور مریض کو کھلائیں۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو ایک دانہ الائچی کا کھا لو، ہضم ہو جائے گا۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہے وہ آم کا جوس پیا کرے۔ جس گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد موجود ہو وہاں بیماری نہیں آتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ، وقت، احساس اور کبھی کبھی ہم خود بھی بدل جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی ایک بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں رکھ کر چوستے رہیں۔ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی تناؤ اور بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی کا ایک راستہ اختیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کے اخراج کے لیے الائچی اپنے ڈی ٹاکسن کے عمل سے جسم کے زہریلے اور فاسد مادوں کو ختم کرتی ہے، انہیں جسم سے خارج کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، متعدد امراض حتیٰ کہ کینسر جیسے موذی مرض سے بھی بچاتی ہے۔ سانس لینے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہو تو سبز چائے بنا کر پی لو۔ نیند کا غلبہ ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پی جائیں، نیند جلدی نہیں آئے گی۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کند ذہن بچوں کو خشخاش اور چنے کی خوراک بنا کر کھلا دیا کریں، بچہ ذہین ترین ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کے فوراً بعد چائے پینے سے کھانسی ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر خون میں کولیسٹرول بڑھ جائے تو باقاعدگی کے ساتھ کھجور کھایا کریں۔ ادرک کی خوشبو سونگھ لینے سے سانس کی بیماری کبھی قریب نہیں آتی۔ خالد شہد کا ایک قطرہ آنکھوں میں ڈال دو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو لوگ ناشتے میں شہد استعمال کرتے ہیں ان کی جلد ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ سبز چائے کا ایک کپ روزانہ پئیں، یہ معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے کہ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہو لہان ہو۔ سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں بار بار بے ہوش ہوتے تھے، اور جب افاقہ ہوتا تو زبان سے یہ نکلتا کہ نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں، اور نماز کا وقت ہو جانے کا حال معلوم ہونے پر چونکہ مسجد تک تشریف لے جانے کی طاقت نہ تھی، اس لیے ارشاد اعلیٰ ہوتا کہ بلال سے کہہ دو کہ نماز کی تیاری کریں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔ متعدد مرتبہ ایسا ہی ہوا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعی طور پر نرم دل پیدا ہوئے تھے۔ رکت اکثر طاری ہو جاتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کا تعلق ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتی تھی کہ میرے باپ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالی جگہ نہ دیکھی جائے گی، اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ میرا باپ ابو بکر رقیق القلب ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو رونے لگیں گے اور نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھیں، اس لیے کسی اور کو فرما دیجئے کہ نماز پڑھائے۔ اس طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد مرتبہ سوال و جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کی قصہ والی عورتیں بننا چاہتی ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ نہ بولنے والے بچوں کو پرندوں کا جھوٹا پانی پلانے سے بچہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو تو خود ہی نظر آ جاؤ۔ چہرے پر بہت زیادہ دانے نکل آئیں تو لیموں کی رس میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، اس سے چہرے کے دانے غائب ہو جائیں گے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ انار زیادہ سے زیادہ کھایا کریں۔ سوتے وقت تلاوت کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا
وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ دوسروں کے سہارا جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑا ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جل بے حد فائدہ مند ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ کوے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کے الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اسبگول کا چھلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں، آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑا جائے یا فریز کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں زہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچا ناریل کھانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، پتھر جیسا سخت رہے گا۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ عورتوں کو مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لینے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کی پوری کوشش کے بعد اٹھ کر کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں 1 گلاس پانی کا پی جائیں، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں کہ دانے کے 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے، جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا
और गाजर का छिलका मिलाकर चेहरे पर लगा लेने से चेहरा 20 साल जैसा नजर आना लगेगा। गला खराब हो जाए तो सरसों के तेल से गले की मालिश कर लेने से बहुत आफाका होगा। रात को होंठों पर ज़ाफ़रान लगाकर सोने से होंठ गुलाबी रहते हैं। वज़न और मोटापा कम करने के लिए शहद में लीमू का रस मिलाकर पी लें। 1 हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा। कावा बनाकर पी लिया करो, गला ठीक हो जाएगा। अगर आपको किसी वक्त शदीद बेचैनी हो तो 2 चम्मच खुश्क मेवाजात खा लें। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करो, सालों तक झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। जो रोटी से कबल पानी पीता है वो बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। जिन औरतों का बच्चा पैदा होने वाला हो उनको अजवाइन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जिगर की सोजिश का मसला बनता है। अपने मैदे की हिफाजत करें। अपने खाने की रोटी का ख्याल रखें। खाने के बाद एकदम न सोएं, वर्जिश करें। एक साथ ज़्यादा खाना ना खाएं। जो दोपहर के वक्त काला नमक वाला पानी पिएगा उसका जिगर कभी ख़राब नहीं होगा। जानते हो अज़ियत क्या होती है? अपनी आँखों के सामने अपनी अहमियत कम होते देखना और फिर भी खामोश रहना। याद रखिए, अद्वियात के इस्तेमाल हरगिज़ ठंडे पानी के साथ मत करें। अगर ज़हनी दबाव या ज़हनी टेंशन का मसला हो तो भिंडी के बीज खाने से अफाका होगा। पेट बढ़ने लगे तो नहाते वक्त नाफ में तिलों के तेल के कतरे डाल दें। चंद दिन में पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। देसी घी में गंदम का दलिया बनाकर खा लो, मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। सुबह के वक्त रोज़ाना शबनम के ऊपर चल लेने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। मैदे की कमज़ोरी का मसला हो जाए तो बकरी के दूध में साबूदाना पकाकर खा लें। 2 चीज़ें, एक गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाना शुरू कर दो और दूसरा जो तुम्हारे पास माल है उसमें से 10% सदका करो। दौलत बारिश की तरह बरसेगी इंशाअल्लाह। जो लोग मोटे हों और दुबले होना चाहें वो लीमू और सब्जियां खाया करें। जामुन का शरबत प्यास की शिद्दत ख़त्म करता है और सुस्ती दूर करता है। पेशाब को 10 घंटों से ज़्यादा रोकने से पेशाब की नाली फटने का ख़तरा रहता है। कोलेस्ट्रोल कंट्रोल करने के लिए चिकोतरे का रस पी लिया करें। जज़ाकल्लाह।